श्री रामपुर में दर्शनार्थियों का मन मोहेगा हर की पौड़ी के तर्ज पर बना पंडाल। कोलकाता से सटे हुगली जिले में भी इस बार कोलकाता के तर्ज पर एक से बढ़कर एक पंडाल बनाए गए हैं, जो दर्शनार्थियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेंगे। इस बार श्री रामपुर और आसपास के इलाकों में रहने वाले दर्शनार्थियों का मन मोहेगा हर की पौड़ी के तर्ज पर बना पंडाल। शुक्रवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी सार्वजनिक दुर्गा उत्सव कमेटी के पूजा मंडप का वर्चुअल उद्घाटन किया। मौके पर श्री रामपुर एसडीओ शंभुदीप सरकार, डीसीपी श्री रामपुर जोन अर्नब विश्वास, श्री रामपुर थाना प्रभारी सुखमय चक्रवर्ती, विधायक अरिंदम गोयल, श्री रामपुर नगर पालिका के चेयरमैन गिरधारी साहा, सीआईसी गौर मोहन दे, पूजा के आयोजक व श्री रामपुर नगर पालिका के सीआईसी पिंटू नाग, पार्षद जयनाथ धाम, स्प्रिंगफील्ड एकेडमी स्कूल के तरफ से सुरेंद्र अग्रवाल समेत तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पूजा के आयोजक पिंटू नाग ने बताया कि इस बार कमेटी की तरफ से 7वें वर्ष में पूजा की थीम बनाई गई है हर की पौड़ी। हमारा देश धर्म, संस्कृति एवं विविधताओं का देश रहा है। कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब तक हर की पौड़ी गंगा घाट का नज़ारा देखने से वंचित रहे हैं। हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी धार्मिक स्थल है। उन लोगों के लिए पूजा आयोजकों की तरफ से इस बार यह पंडाल बनाया गया है। हिंदू धर्म स्थली में सबसे पवित्र स्थल है हर की पौड़ी। এই খেলে তো তিনটে বাকি আছে বলে তিনটে দেখাতে বললাম, না তো একসাথে তুমি স্ক্রিনে 10টা নিয়ে আসো। হ্যাঁ মানে যদি অসুবিধা হয় তাহলে পাঁচটা সেটে দিই, অথবা 10 সেট যেটা করা এটা বাচ্চা খুব ভালো হয়েছে, থ্যাংক ইউ। ভারত গোপালনগর দমদম তরুণ দল লেক টাউন, ভারত চক্র পূজা সমিতি লেক টাউন, একে ব্লক অ্যাসোসিয়েশন সল্টলেক এবং অশ্বিনীনগর বন্ধু। এটা আমাদের কাছে বড় পাওনা। এমনি আমাদের এই পশ্চিমপাড়া রেলপাড়ের এখানে যে পুজোগুলো আছে তার মধ্যে অন্যতম পুজো। আপনাদের অনেক অনেক শুভকামনা, ভালো করে পুজো করুন। দীঘাতে জগন্নাথ মন্দির হচ্ছে এত সুন্দর, শ্রীরামপুর পৌরসভা তার উদ্যোগে আমরা হরিদ্বারে দেখেছি হর কি পৌড়ি ঘাট, সেটা আমরা এই শ্রীরামপুরের বুকে একটা সুন্দর পরিবেশ এখানে তৈরি হয়েছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো সেই পুজো আজকে আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করলেন। এটা আমাদের কাছে বড় পাওনা। নেতাজি সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি আমাদের কাছে আজকে অত্যন্ত আনন্দ এবং গর্বের দিন যে কিছুক্ষণ আগেই আমাদের এবছরে 2024 রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে আমাদের এসডিও স্যার, আইসি স্যার এবং সবাই আমরা ছিলাম। আমাদের কাছে আজকের দিনটা অত্যন্ত আনন্দ এবং গর্ব। আপনাদের আমাদের এবারে হরিদ্বারে হর কি পৌড়ি ঘাটের আদলে তৈরি হচ্ছে এবং সঙ্গে সন্ধ্যা আরতি থাকবে। আমরা 2022 সালেও আমরা মানুষের ভীষণ সাড়া পেয়েছিলাম। আশা করি এবারও আমরা খুব সবাইকে আমাদের কমিটির পক্ষ থেকে আদর আমন্ত্রণ না। আমরা বাংলা তথা বাঙালি এবং আমাদের সব থেকে পবিত্র যে ধর্মস্থানগুলো তাদের মধ্যে আমাদের হর কি পৌড়ি ঘাট অত্যন্তই একটি অন্যতম ঘাট। আমরা সেই ঘাটের আদলেই আমাদের এবার মিঠাপুর পশ্চিম আরেকটু আছে। আচ্ছা টান টান পাচ্ছে তো? ওকে ডেবরা কি পরিস্থিতি? ডিএম কোথায়? ডিএম যেটুকু বাকি আছে, হ্যাঁ ডিএম